Good evening. Next episode, next session of Study with me. চলো আজকে পড়বো আমরা characteristics of mentally healthy person. Today I explain about characteristics of a mentally healthy person. Okay, आज का जो टॉपिक है वो है characteristics of mentally healthy person. इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी आज. Okay, so let's start. First, he has an ability to make adjustment. Number 1. Number 2, he has a sense of personal growth. Number 3, he solves his problems largely by his own effort and makes his own decision. Number 4, he has a sense of personal security and feels secure in a group. Means number 1, he has an ability to make adjustment. A person who is mentally healthy person has an adjustment ability in every situation, every circumstances. He has a sense of personal growth. How personal growth should be done, like wake early from bed and take some water and then do some exercise, then do breakfast, then go to school or college or go to job, etc., etc., and build valuable relationship or build good communication with others, do some job for benefit of for him or for house or family member or community also, and like so and so, like the personal growth. Number 3, he solves his problem largely by his own effort and makes his own decision. The person take his own decision by himself or herself and solve some problems, large problems, by his own, without support of anybody or without support or without decision of anybody. He can solve his problem by his own. He has a sense of personal security and feels secure in a group. Always he or she feels secure in a group and maintain his and one of personality. इसका जो ये चार्ट जो पॉइंट है, इसका जो मीनिंग है, पहला पॉइंट का मीनिंग है जो एक मेंटली गुड मेंटल हेल्थ एक आदमी को हम लोग तब बोलेंगे जब एक आदमी गुड मेंटली हेल्दी पर्सन कब बोलेंगे ना, जब एक आदमी के अंदर एक एबिलिटी रहेगा जो एनी सर्कमस्टेंस में, एनी एनवायरनमेंट पे, एनी प्रॉब्लम के अंदर से खुद को एडजस्ट कर लेंगे. नेक्स्ट, वो हमेशा ध्यान रखेंगे जो उसका पर्सनल ग्रोथ कैसे हो, जैसे सुबह उठना, उसके बाद पानी पीना, उसके बाद पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, देन स्कूल, कॉलेज और जॉब पे निकलना, सबके साथ अच्छा खासा व्यवहार करना, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना, गुड कम्युनिकेशन करना, कुछ काम करना जैसे उसका खुद का, उसका फैमिली का एंड उसका कम्युनिटी का कुछ भला हो, जैसे उसका पर्सनल ग्रोथ हो, खुद का प्रमोशन हो, खुद का ट्रांसफ़र हो, प्रमोशन हो, या कोई नया जॉब लगा हो, खुद को कोई किसी ना तरीके खुद को पर्सनल ग्रोथ कर सके. नेक्स्ट, वो उसका जो प्रॉब्लम है, लार्ज प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वो बिना किसी का सहायता के वो खुद सॉल्व कर सके एंड खुद का डिसीजन खुद ले सके. एंड लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है, जो वो खुद अपने आप को एक सिक्योरिटी दे सके, एंड जो अगर वो ग्रुप के अंदर हो तो वो भी ग्रुप के अंदर भी खुद को सिक्योर मान सके. নেক্সট এটার বাংলা যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে বাংলা মানে হলো যে একজন ব্যক্তি তখনই আমরা তাকে মেন্টালি হেলদি পারসন বলবো যখন সে যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো সিচুয়েশানে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে, নিজের একটা পার্সোনাল গ্রোথ তৈরি করতে পারবে, যে নিজের কিছু যাতে নিজের কিছু ভালো হয়, সকালে ঘুম থেকে ওঠা, প্রত্যেকের সাথে নিজে কিছু গুড এক্সারসাইজ করা, তারপর স্কুল, কলেজ বা জবের জন্য নিজেকে রেডি করা,
নিজে এমন কিছু কাজ করা যেটাতে নিজের ফ্যামিলি, নিজেকে এবং নিজের কমিউনিটির জন্য সে কিছু ফ্রুটফুল কাজ করবে, এবং নিজে যে কাজটাই করুক না কেন, পড়াশোনা করুক বা চাকরি করুক, যাই করুক না কেন, সেখানে সে নিজের উন্নতি করবে। যদি জব করে তাহলে সেখানে প্রমোশন, এই সবগুলো করবে। এনি হাউ যেমন তার পার্সোনাল গ্রোথ সে করতে পারে, এবং সে নিজের প্রবলেম নিজে সলভ করবে, নিজের ডিসিশান নিজে নেবে, কারুর কোনো সাহায্য ছাড়া, এবং নিজেকে একটা গ্রুপের মধ্যেই থাকুক বা যখন নিজে একলা থাকবে তখন নিজেকে সে নিজে সিকিওর মনে করবে। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট, হি শোজ ইন্টারেস্ট অফ আদার্স পিপল প্রবলেম অ্যান্ড ট্রাই টু সলভ ইট, এবং নট অনলি হিমসেলফ বাট অলসো আদার্স প্রবলেম দ্য পার্সন উইল সলভ দ্য আদার্স প্রবলেম। যে অন্যের যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সে ছুটে দৌড়ে যাবে এবং সেই প্রবলেমটা সে सॉल्व করবে। अगर खुद नॉट ओनली खुद का प्रॉब्लम है बट ऑल्सो अगर दूसरा किसी ने प्रॉब्लम में फंस गया है तो वो उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का कोशिश करेगा। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, द पर्सन गिव लव टू समबॉडी एंड एक्सेप्ट लव फ्रॉम समवन। जो पर्सन मेंटली हेल्दी होगा वो सबको प्यार भी करेगा, और अगर किसी ने उसको प्यार दे वो कायदे से वो प्यार एक्सेप्ट भी कर पाएगा। একজন মেন্টালি হেলদি পার্সন সে সবসময় প্রত্যেককে ভালোবাসবে, এবং কেউ যদি তাকে ভালোবাসে সে ভালোবাসাটা অ্যাকসেপ্টও করতে পারবে। হি লিভস ইন এ ওয়ার্ল্ড অফ রিয়েলিটি রাদার দ্যান দ্য ফ্যান্টাসি। আ মেন্টালি হেলদি পার্সন ডু নট লিভ and do not love the fantasy world, always see live in the reality and the check the reality world. ओके, एक मेंटली हेल्दी पर्सन कभी फैंटेसी का जगत पे नहीं रहेगा, हमेशा उसका रियलिटी लाइफ पे रहेगा, और जो कुछ भी उसके साथ हो वो रियल तरीके से वो देखेगा। ওকে, আর একজন মেন্টালি হেলদি পার্সন যে সত্যিকারে মেন্টালি হেলদি, সে কখনোই ফ্যান্টাসির দুনিয়ায় বা হচ্ছে যে সে ভাবুক দুনিয়ায় বা স্বপ্নের দুনিয়ায় বিরাজ করবে না। সে সবসময় কিন্তু রিয়েলিটিতে বিশ্বাস করবে, রিয়েলিটির জগতে থাকবে। ভালো খারাপ যাই হোক না কেন তার সাথে সে সেটা রিয়েলভাবে বা সত্যিকারে সে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে। He has a sense of responsibility. Obviously, a mentally healthy person has some responsibility to himself, to family and to others community. एक mentally healthy person उसका कुछ responsibility रहेगा खुद के ऊपर, उसका family के ऊपर and उसका কমিউনিটিকে উপর। একজন মেন্টালি হেলদি পার্সন কিন্তু সবসময় একটা রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে থাকবে, যে তার ফ্যামিলির রেসপন্সিবিলিটি তাকে নিতে হবে, তার সমাজের রেসপন্সিবিলিটি তাকে নিতে হবে, এবং নিজের রেসপন্সিবিলিটি তাকে নিতেই হবে। হি শোজ ইমোশনাল ম্যাচুরিটি ইন হিজ বিহেভিয়ার। এ মেন্টালি হেলদি পার্সন অলওয়েজ শোজ ইমোশনাল ম্যাচুরিটি, লাইক আ সিচুয়েশন হোয়ার এভরিবডি ইজ calm and cool, and he also this situation may calm and cool. He didn't love or laugh at the situation or didn't cry at the situation. एक मेंटली हेल्दी पर्सन हमेशा उसका जो इमोशनल बिहेवियर है उसके ऊपर काबू रखेगा। मतलब कभी कोई शौक का छाया हो, कोई शौक का माहौल हो, कोई दुख का माहौल हो, वो कभी वहीं पे चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा, और कभी वहीं पे ज़्यादा रोना धोना नहीं करेगा, बस ज़्यादा गुस्सा नहीं होना, बस ज़्यादा ऊंचे आवाज़ से बात नहीं करना। जैसे उसका इमोशनल मैच्योरिटी इसलिए कहता है, इमोशनल कुछ बिहेवियर रहता है, जैसे कुछ राग हो, दुख हो, गुस्सा हो, कोई चिल्लाना हो, कभी एंगर इश्यूज़ हो, कभी क्राइंग इश्यूज़ हो, तो ये सबको अपने काबू पे रखना। जैसे सिचुएशन का माहौल होगा वैसे हिसाब से वो बिहेव करेगा। একজন মেন্টালি হেলদি পার্সন কখনোই কিন্তু নিজেকে ইমোশনাল আউটবাস্ট হতে দেবে না, বা ইমোশনালি আউটবাস্ট হবে না। যে সিচুয়েশানে যেরকম ডিমান্ড করে সেই সিচুয়েশানের সঙ্গে সে সেভাবে মানিয়ে নেবে। যদি কোনো একটা শোকের মহল হয় বা কোনো একটা ভালো লাগার শোকের ছায়া কোনো একটা বাড়িতে থাকে বা কোনো একটা কমিউনিটিতে থাকে, তাহলে সে কিন্তু সেখানে গান বাজনা বা চিল্লামচিল্লি করবে না বা হাসি ঠাট্টা করবে না। বা কোনো যদি একটা উৎসবের মহল হয় তাহলে সে সেখানে চেঁচামেচি বা রাগান্বিত হওয়া বা সেগুলো সে করবে না। সে যদি সেরকম কোনো কন্ডিশন হয়েও যায় যে সেখানে সে রেগে যাচ্ছে বা কিছু, তাহলে সে নিজের রাগ বা কান্না বা দুঃখ যাই হোক না কেন এই ইমোশনাল বিহেভিয়ারগুলোর ওপর সে নিজের আয়ত্তে রাখবে। Next, he develops a capacity to tolerate frustration and disappointment on his life. Okay, always he or she try his frustration and disappointment, accept
অ্যাকসেপ্ট করা, তার লাইফে অ্যাকসেপ্ট করার। ওকে, এ মেন্টালি হেলদি পারসন অলওয়েজ অ্যাকসেপ্ট হিজ डिसअपॉइंटमेंट, हिज फ्रस्ट्रेशन इन द रियल कंडीशन। अगर एक मेंटली हेल्दी पर्सन हमेशा क्या करेगा, इसका जो डिसअपॉइंटमेंट है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो रियल तरीके से डेली लाइफ में जो है वो रियल तरीके से हैंडल करेगा एंड उसको हैंडल करने का कैपेसिटी वो अपने अंदर तैयार करेगा। ही हैज़ डेवलप्ड ए फिलोसफी ऑफ लाइफ दैट गिव्स मीनिंग एंड पर्पस टू परफॉर्म हिज डेली एक्टिविटीज़। ए मेंटली हेल्दी पर्सन डेली एक्टिविटी टू परफॉर्म द डेली एक्टिविटी ही ऑल्सो मेक हिज ओन फिलोसफी। ओके, एक मेंटली हेल्दी पर्सन कैसे उसका डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा एंड डेली एक्टिविटीज़ का क्या मीनिंग निकाल के लेकर आएगा, इसके लिए सब अलग अलग तरीके से वो फिलोसफी, एक फिलोसफी होना चाहिए उसके पास। ओके, और इस फिलोसफी के तरह, इस फिलोसफी से वो उसका लाइफ का असली मीनिंग निकाल के लेकर आएंगे एंड वो मीनिंग उसका डे टू डे लाइफ में वो यूज़ करेगा। এটার মানে হচ্ছে যে একজন সুস্থ স্বাভাবিক মেন্টালি হেলদি পারসন তার ডে টু ডে লাইফ অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে পারফর্ম করার জন্য কিন্তু সে একটা যে কোনো একটা সুস্থ স্বাভাবিক একটা লাইফের ফিলোসফিকে মেনে চলবে, যে আমি এইভাবে চললে আমার লাইফটা সুন্দরভাবে চলবে। হ্যাঁ, যে কোনো একটা ফিলোসফি যেটা তার লাইফকে সুস্থ এবং মিনিংফুল করে তুলবে এবং সেই লাইফটা যাতে সে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিসকে মেনটেন করতে পারে সেটাকে তাকে দেখতে হবে। ওকে, যেরকম কোনো বাড়িতে যদি খুব ঝগড়া অশান্তি হয় বাবা মার মধ্যে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই বাচ্চা সেই ঝগড়া অশান্তির মহল থেকেই বড় হয়ে ওঠে। তো সেক্ষেত্রে এই যে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিসগুলো সেখানে কিন্তু প্রচণ্ড রকমভাবে হ্যাম্পার হয়। তাহলে প্রত্যেকটা মানুষকে একটা সুস্থ একটা গুড ফিলোসফি অফ লাইফ মেনটেন করতে হবে, যাতে ছোটোবেলা থেকেই কোনো বাচ্চা হোক, কোনো বড়োবেলাতেও কোনো বয়স্ক মানুষ হোক বা কোনো মিডিল এজ হোক, যে যে কোনো হেলদি পারসন যাতে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিগুলো পারফর্ম করার জন্য একটা সুস্থ পরিবেশ পায়। Next, he lives a well-balanced life, work, rest and recreation. Also, a mentally healthy person also do work, also take rest and also maintain some recreational work, also do some recreational work for freshness. A mentally healthy person not only हमेशा काम ही नहीं करेगा, कुछ समय रेस्ट भी लेगा, कुछ समय खुद को कुछ रिएक्शन मतलब रिक्रिएशन मतलब कुछ विनोदन करेगा, कुछ समटाइम्स कुछ मूवी देखेगा, समटाइम्स कुछ गाना गाएगा, गाना सुनेगा। जो जिसके ऊपर नैक है, जैसे किसी का पेंटिंग नैक है, किसी का घूमने जाना नैक है, किसी का हॉबी है स्टैम्प कलेक्ट करना, किसी का हॉबी है ड्राइंग करना, जो जिसका हॉबी है, जो जैसे तरीके से वो खुद को थोड़ा रिक्रिएशन, खुद को थोड़ा रेस्ट दे सके, खुद को थोड़ा डाइवर्ट कर सके काम का दुनिया से, वो करेगा। একজন মেন্টালি হেলদি পারসন কিন্তু সবসময় শুধু কাজই করবে তা নয়, সে পরিমিত সময় দিনের মধ্যে কিছুটা সময় সে রেস্টও নেবে এবং নিজের ভালো যেগুলো লাগে, যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসগুলো, গান শোনা, গান করা, নাচ করা, গল্পের বই পড়া, ড্রয়িং করা, পেন্টিং করা, সেইভাবে সে নিজেকে সেই কাজগুলো করবে এবং সে নিজেকে একটা রিক্রিয়েশনের মধ্যে রাখবে, যাতে সে ওই ডে টু ডে স্ট্রেসগুলো থেকে নিজেকে কিছু সময়ের জন্য হলেও ডাইভার্ট করতে পারে। Okay, so today we will study about the characteristics of mentally healthy person. থ্যাংক ইউ সবাইকে। আর এই রকমভাবেই আমি ছোট ভিডিও, একদম ছোট টপিকের ওপরে আমি তোমাদের এক্সপ্লেন করতে থাকবো। আর তোমরা যদি আমার এই এক্সপ্লেনেশনগুলোকে ভালোবাসো, তোমাদের যদি ভালো লাগে, তোমাদের যদি কাজে আসে, তাহলে আমার চ্যানেলটাকে বেশি করে ফলো করো। আর যদি যারা ফলো করছো তারা নিয়মিত এই ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশান বেলটা অন করে দিও। ওকে, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন।